ହେଇରେ ଏକ ନୁହ ଦୁଇ ନୁହ ତିନି ତିନିଟା ବା ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଲବ। ତାହେଲେ ଲବ ହସଦାକୁ ଫାଶୀ ନିହାତି ମିଳିବା ଦରକାର। ଲବ ହସଦା ଫାଶୀ ପାଇବା ହିଁ ଦରକାର, ଆଉ ସେ ଫାଶୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो पब्लिक बर्तमान गोटे वीडियो बहुत जोरसोर रे ट्रेंडिंग चलती गोटे न्यूज जोटा कि लव हसदा को नहीं आमर जे ओडिशार गोटे कुख्यात माने बेस्ट ट्राइब ब्लॉगर, खाली ट्राइब ब्लॉगर नुह से एमती भी ट्रैवलिंग ब्लॉगर भी। प्रथम प्रथम से इंडिया रे खास करके इंडिया नुह पूरा वर्ल्ड रे जो कौन सी जगह ट्राइबल जगह हो सबु जगह के सी जाती एवं सबु जगह रे लोक मानकर चलनी चाली चलनी देखिकी ताकू लोकों आगे प्रकाश करती कि एमती जगह एमती चलती। आ खाली एतिक नुह सी होती एमती गोटे यूट्यूबर जी कि सबू लोकंकर गोटे इन्स्पायर थिले, माने जहाँ को देखिकी सब यूट्यूबर माने तांको शिखुथिले कि गोटे छोट परिवार रु जाइकी तांको लाइफ रे स्ट्रगल करिकी ऊपर को बढ़ुंती सेटा लोक मानू शिखौथिले। और जेहेतु तांकर फैन फॉलोअर्स बढ़िला, तांकर पॉपुलेशन बढ़िला और तांकर ओजनटा बढ़िला, तापर तांको भितरे गोटे चेंजेस आसिला जोटा कि से निजे माने समस्त सामने रे भद्र लोक देखुथिले किंतु भितरे पूरा एकदम अभद्रामीर सबु सीमा टपी गले। ये जमीती लाइफ रे गोटे कथा होची से जो जगह को जाती शुणा मिलूँ आम तो भाई देखिनु कि आम जानिनु आम खाली एतिक जानिछु सी गोटे यूट्यूबर, सी गोटे पर्सनल ब्लॉगर प्लस ट्राइब ब्लॉगर, किंतु आज जीवन में गोटे एमती गोटे घटना हो जाए बर्तमान जोटा कि सारा ओडिशा रे पूरा चहल पड़ जाए। कहीं जो लोक भल शिक्षा को मिलता ता भितरे गोटे खराबर बार्ता पड़े आला जो कथाटा कि से गोटे गोटे झील को लव करुले एवं तांकु से भल पाइबार प्रतिश्रुति देते एवं तांको इज्जत सह खेली माने तांको देह सह खेली आईटा शुणा मिलूँ से गोटे प्रेग्नेंट थे आउ से जितेबाला तांको पुराना लाइफ कथा जानिले माने पूर्वर सब कथा जानिले जेमिति कि तांकर गोटे झी अच्छी तांकर गोटे स्त्री अच्छी ये सब जानला परे से झी निजको निजे गोटे सुइसाइड करके मरीगले। तो एमती घटना तो ऑटोमेटिक हो न जहाँ गोटे हाथ में जमी ताली बाजेनी सेमती एमती घटना बिल्कुल फेक हो एक्चुअली रियली हो गोटे परसेंट होना कहीं दिंक भितर निहाती किसी संपर्क ही थी ना एमती कथा बाहर बिल्कुल। एवं घर लोक कहते कड़े न्याय दरकार, यहाँ निहाती सत्य कथा। लाइफ रे समस्त को सब लोक जमी बंचार अधिकार अच्छी सब लोकर से भली न्याय मिलवा दरकार, यहाँ गोटे अधिकार। आ कथा मुझे फालतू रे कहूनी, मुझे ठोस प्रमाण रखी जोटा कि आपण मैंने देखिपे। बापा को ना तुम ब्लॉगर लव हस्ता रो झियो? हां मना पुरानी हस्ता मो बापा को ना लव हस्ता 10 वर्ष हो गलानी। बापा को मु केबे देखिनी, मो बापा कथा मते बहुत मन पड़े। यही नहीं अभी और सुनिए। बापा मते बहुत देखिबा को इच्छा हुए, लुचि लुचि केबे मां को मोबाइल रे बापा को वीडियो देखे। तुम हुछु लव हस्ता रो पत्नी बोली एटा सत न मिछ? हाँ मो तांको पत्नी लव हस्ता कर। तमने आपन कहतु जदि तांकर एग्नेस्ट माने एमती किसी प्री प्लान करि थाते गोटे छोट पिलाटा को मिछ कहबा पई बाध्य करि पार थाते कि ना से स्त्री लोक मिछरे कहूची ता स्वामी लव हसदा बोलिया। एटा तो निहाती सत कथा, ये तांको फैमिली मेंबर हेई थिबे, किंतु एटा मध्य सत कथा से झील सांगे आकर किछि गोटे अफेयर थिला जहाँ फल कि से झील सुइसाइड करके मरला। किछि लोक आसी कमेंट रे हगी कहबे लव भाई बहुत भल, लव भाई सीए, लव भाई ये। आमे जानिछु से बहुत भल, आ एटा मध्य जानिछु से समस्त को इंस्पायर करती, माने तांको वीडियो देखिला बारे
ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟାର ହୁଅନ୍ତି ନାଇଁ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରୁ ଆସିକି କେତେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ମୁଁ ନାଁରେ କିଏ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲର, କିଏ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଜୋକର, କିଏ ଲେଖିଛି ମୁଁ କମେଡ଼ିଆନ, ଏମିତି ତାଙ୍କରି ନାଁରେ କପି କରିକି ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି। ଆପଣ ଖାଲି ମୁଁ ମାରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଆସିବ। ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଇନ୍ସପାୟାର ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ଏମିତିଆ ନାଁ କ'ଣ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ କାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଲୋକ କରିଛି ସେ ଲଭସଦା ହୁଅ କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେକୌଣସି ଭିଆଇପି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର। ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିବ ଦଣ୍ଡ ନିହାତି ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାଇ ରୋଷ୍ଟର ଭାଇମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ରୋଷ୍ଟ କରନି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ତାପରେ ପଛରେ ରୋଷ୍ଟ କଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇନା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେମିତି କୂଅରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଟେକା ମାରନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ପ୍ରଥମେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲେ ଚଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ୍, ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଲାଣି ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏତେ ସବୁ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇସାରିଲେଣି କି ଲବ ଭାଇ ଏଇଆ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇଆ କରିନାହାନ୍ତି, ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥର ସେ ଲବ ହସଦା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। କ'ଣ ସେ ଏତେ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଲକୁଲ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଲାଣି, ତଥାପି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଚାଲ ଅଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 1% ହେଉନା କାହିଁକି ଲବ ହସଦାର ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଲବ ହସଦା ଠିକ୍ରେ ଥିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଆଉ ଆଇନ ଯଦି ତାଙ୍କ କାମ କଲେ, ଠିକ୍ ଲୋକକୁ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ 1% ହେଲା, ଯଦି ଲବ ହସଦାର ଭୁଲ ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ 14 ବର୍ଷ ଉଖାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ତ ପବ୍ଲିକ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଥର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋ ହିସାବରେ ତ ଯଦିଓ ଲବ ହସଦାର ଭୁଲ ଥିବ ଏ ଘଟଣାରେ, ତାହେଲେ ଲବ ହସଦାକୁ ଫାଶୀ ନିହାତି ମିଳିବା ଦରକାର। ଲବ ହସଦା ଫାଶୀ ପାଇବା ହିଁ ଦରକାର, ଆଉ ସେ ଫାଶୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଯଦିଓ ଭୁଲ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥାଇପାରେ କି ତାଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା କୁହନ୍ତି, ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଯେତେ ଉପରୁ ଯିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେମିତି ଟାଙ୍କ ଭିଡ଼ା କାମ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ କେହି ନହେଲେ ଏଇ ରୋଷ୍ଟର ମାନେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ରୋଷ୍ଟର ମାନେ ହିଁ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।